So yan na nga yun, no? Pusa laban sa cobra. Tingnan nyo guys. Oh yun, natuklaw. Natuklaw yung pusa guys. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo yung pusa guys. Parang nagkirig guys. Nanginginig yung pusa guys. Ayan dyan guys. Tingnan nyo guys yung pusa guys. Naunahan kasi siya ng cobra guys. Tingnan yung bibig niya guys. Yung bibig niya para tumitigas na yung bibig niya guys. Kasi yung venom niyan guys, yung laso ng cobra guys is yun, patay ka talaga sa laso nun guys. Naunahan kasi yung pusa guys, natuklaw. Tinuklaw agad ng cobra. Tingnan nyo dyan guys, yung pusa guys. Nanghihina yan guys. Medyo nanghihina yan guys. Tingnan nyo guys. Oh, bumubula yung bibig niya. Bumubula na yung bibig niya guys. Kasi yan yung laso ng venom sa cobra guys. Kaya guys, tingnan nyo yan. Tingnan nyo guys. Adi na yan magtatagal guys. Naunahan pa kasi sa guys, cobra guys. Natuklaw pa siya guys. Ayan tuloy napala niya guys. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys.